Titulé este mensaje Estaré en el monte. I've titled this message, I Will Be in the Mountain. Éxodo capítulo 3. Vamos a leer en el verso 1. We're going to start reading in verse 1 of Exodus 3. Como este servicio es en inglés, Since this service is in voy a English, pedirle al pastor Chris que lea desde el versículo 1 hasta el versículo 5. we're going to read in English from verse 1 to verse 5. All right? It says this, one day Moses was tending the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian. And he led the flock far into the wilderness and came to Sinai, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from the middle of a bush. Moses stared in amazement. Though the bush was engulfed in flames, it did not burn up. This is amazing, Moses said to himself. Why isn't that bush burning up? I must go and see it. When the Lord saw Moses coming to take a closer look, God called him from the middle of the bush, Moses, Moses. Here I am, Moses replied. Don't come any closer, the Lord warned. Take off your sandals, for you are standing on holy ground. Muy bien. Moisés tiene 80 años cuando sucede esto. When this occurred, Moses was 80 years old. Durante 40 años él ha vivido como un egipcio siendo hebreo. For 40 years, he's lived like an Egyptian being a Hebrew. La Biblia dice que él fue criado en toda la sabiduría de los egipcios durante 40 años. The Bible says that he grew in all the wisdom of the Egyptians for 40 years. Moisés aprendió matemáticas, Moses learned math, astronomía, astronomy, arquitectura, architecture, medicina. medicine. Los egipcios eran el imperio más poderoso de la época en todo el mundo. The Egyptians were the most powerful empire in that time in the whole world. Y Moisés era el único hebreo que tenía toda la formación que un egipcio podía tener. And at that moment, Moses was the only Hebrew that had all the formation that only an Egyptian could have. Durante 40 años él es criado como un egipcio siendo hebreo. For 40 years, he's growing up as an Egyptian being a Hebrew. Hasta que llega un momento en su vida donde dice la Biblia que Dios puso en su corazón, vino a su corazón ser como sus hermanos hebreos. But the Bible says that there was a moment in his life where it came to his heart to be like one of his Hebrew brothers. Quiero que pienses en esto. Moisés siempre supo que era hebreo. I want you to think about this. Moses always knew that he was Hebrew. Tienes que quitar de tu cabeza las películas de Hollywood. You got to take out of your head all the Hollywood movies you've seen. Durante varios años, siendo un niño, For many years, being a child, su madre biológica lo crió. his biological mother was the one that reared him up. Y Faraón le pagaba a su madre biológica por criar a su hijo. And Pharaoh would pay his biological mother to rear him up, to bring him up. Y el pueblo de Israel siempre estaban orando y esperando que Dios levantase a un libertador, un Mesías. And the people of Israel were always praying and asking that God would send a liberator, a Messiah to them. Y Moisés crece escuchando esas historias. And Moses grows up hearing those stories Hasta que llega un punto en su vida con 40 años, until he gets to a point in his life where he's 40 years old, cuando él piensa que debe responder a ese llamado. when he believes that he needs to respond to that calling. Él cree que él es la persona que Dios ha puesto en ese lugar para liberar a su pueblo. He believes that he is the person that God has put in that place to liberate his people. Y si tú conoces la historia, And if you know the story, tú sabes que él en sus fuerzas trató de traer liberación a su pueblo. you will know that through his strength, he tried to bring freedom or deliverance to his Presta people. mucha atención a esto. Moisés, Listen to this. Moses, a los 40 años, decide ser hebreo. at 40 years old, decides to be a Hebrew. Él era hebreo, pero no abraza su identidad hasta que pasan 40 años. He was a Hebrew, but he hadn't embraced his identity till 40 years had Él passed. toma un paso, toma una decisión que va a hacer que renuncie a su identidad como egipcio. He takes a step that he's going to renounce to his identity as an Egyptian Para abrazar una identidad como hebreo. to embrace an identity as a Jew or as a Hebrew.
Y cuando él toma una decisión que no tiene vuelta atrás, And when he makes a decision that there's no point of return, cuando él está en el corazón renunciando a su vida como egipcio, when he's renouncing to his life as an Egyptian, encuentra que sus hermanos hebreos he finds that his Hebrew le brothers rechazan. are rejecting him. ¿Quién eres tú? Who are you? ¿Quién te ha puesto a ti sobre nosotros? Who's put you above us? Moisés tiene miedo And Moses is scared, y Moisés huye al desierto. and he runs away to the Y desert. durante 40 años él vive cuidando ovejas que ni siquiera son suyas. And for 40 years, he starts tending sheep that are not even his. Moisés pasa de tenerlo todo He goes from having a everything no tener nada to having nothing. y no tiene ni identidad. And he doesn't even have an identity. Pasan 40 años. 40 years go by, Moisés tiene 80 and años. now he's 80. Si tú estás buscando a un candidato para pastorear una iglesia, If you're looking for a candidate to pastor a church, si tú estás buscando un candidato para liderar un ministerio, if you're looking for a candidate to lead a ministry, tú no vas a buscar a alguien de 80 años. you're not going to look for the one that is 80 years old. Porque 80 años significa Because 80 years old means estar en el final de la vida, that you're at the end of your life. en tu última etapa. It's the last stages. Cuando tienes 80 años, When you're 80, tú ya estás pensando que son otros los que tienen que tomar las riendas. you're thinking it's others that need to rise up and Otros take tienen que over. correr. Others need to run. Con 80 años tú vas a disfrutar de la vida. With 80 years old, you're going to enjoy the time you have Te vas left. a retirar, You're going to retire. vas a dedicarte a viajar, a disfrutar, You're going to travel. You're going to a relax. comer You're bien, going to eat good. a estar con tus nietos. Be with your Un grandchildren. ratito pequeño. It's a small time. Y después que vuelvan con sus padres que son los responsables de ello. And then you send them with their parents that they're the ones that are responsible for that No, child. no piensas en comenzar nada nuevo. You don't think about starting something new. Yo llevo más de 20 años sirviendo al Señor como pastor. He's been serving the Lord for over 20 years. Yo estoy intentando convencer a mi esposa He's trying to convince his wife para jubilarnos a los 50. that they retire at 50. Yo dije, yo a los 50 me quiero jubilar. He says, at 50, I want to Quiero retire. disfrutar más de la vida. I want to enjoy life more. Pero tú no vas a escoger a nadie de 80 años para comenzar nada nuevo. So you're not going to choose an 80-year-old person to start something Moisés new está al final de su vida. because he's at the end. Biológicamente Biologically, no tiene la fuerza. he doesn't have the strength. Biológicamente Biologically, está en la etapa final de su vida. he's in the last stages of his Si life. hablamos de sueño y de propósito, If we talk about purpose, Moisés había intentado Moses had tried ejecutar su asignación como libertador. to execute his assignment as a liberator. Moisés ha perdido amigos, He's lost ha friends, perdido familia. family. Moisés está solo. He's alone. Tiene a su esposa que conoce en el desierto, He has his wife, children in the pero desert, no queda nada de su antigua vida. but there's nothing from his old Sus life. sueños han muerto. His dreams have died. Él lo intentó, He tried it, pero no funcionó. but it didn't work. Ahora está en una etapa Now he's in a donde stage es imposible where it's impossible comenzar nada nuevo. to start anything new. Pero para Dios, But for God, nuestros finales our ends son sus are comienzos. his beginnings. Tu final Your end es su comienzo. is his beginning. Y todo avivamiento comienza And all revival starts cuando tú terminas. when you end. Cuando tus fuerzas se acaban, When your strength comes to an cuando end. tu visión se acaba, When your vision comes to an cuando end. no funciona nada de lo que haces, When nothing that what you do works. cuando has fracasado, When you failed. cuando te has quedado sin nada, When you've stayed without anything. ahí es donde Dios comienza a hacer algo completamente That's where diferente. God starts to do something completely Y different. tú crees If you think que tus fracasos that your failures no te habilitan, don't habilitate y you, tú crees que todo lo que recibiste en el pasado if you think that everything you received in the no ha past, servido para nada, it's not any good, pero todo tu pasado, but all your past, todo lo que tú viviste, everything you lived, Dios lo toma en sus manos He takes it in His y hands lo hace formar parte and He makes it de un part nuevo comienzo. of your new beginning. Cuando Dios quería guiar a su pueblo a través del desierto, When God wanted to guide His people through the Dios desert, necesitaba a alguien que supiese de leyes. God needed somebody that knew laws. Dios necesitaba a alguien que supiese de arquitectura. He needed somebody that knew about architecture.
architecture. necesitaba a alguien preparado, He needed somebody prepared, alguien culto, somebody that was formado formed. para su propósito. For his purposes. Y el único hebreo que estaba capacitado era And Moisés. the only Hebrew that was prepared for that was Moses. Moisés pensaba Moses thought que su historia that his story se había terminado. had ended. Pero los 40 años de fracaso en Egipto But his 40 years of failure in y los Egypt 40 años de fracaso en el and his desierto 40 years of failure in the desert formaban parte de lo que él necesitaba were part of what he para un needed nuevo to comienzo. start a new beginning. Es fácil resignarse, It is easy just to get bitter es fácil acomodarse al fracaso. and to get yourself comfortable with failure. Pero si tú quieres algo de parte de Dios en tu vida, But if you want something from God in your life, debes entender que tus tiempos no son sus tiempos. you got to understand that your times are not your times. Y cuando tú piensas que Dios ya no puede hacer nada más contigo, And when you think God cannot do anything else with you, cuando tú crees que has perdido las mejores oportunidades, when you think you've lost your best opportunities, cuando tú piensas que el palacio when you think that the palace era el lugar desde el cual debías liberar al pueblo, was the place from where you had to liberate the people, Dios viene con una idea equivocada. God comes with a wrong idea, Dios viene con un camino distinto. with a different path, Porque a Dios no le importa lo bien que tú te manejas en el palacio. because God doesn't care how well you do things in the palace. A Dios le importa qué ha hecho el palacio en tu He corazón. wants to know what the palace has done in your heart. A Dios no le importa, y quiero que explicarme bien con esto. And I want to explain myself correctly with ¿Cuántos this. problemas tú has atravesado? How many problems have you gone through? ¿Cuántas dificultades has tenido? How many difficulties have you had? ¿Cuánto has fracasado? How many times have you failed? ¿Cuántos errores has cometido? How many errors have O lo you que la committed? gente piensa de ti. Or what people think about A you. Dios le interesa God, what's important for God qué es lo que todo eso is what all those things ha producido en tu corazón. has produced in your heart. Por eso lo que yo veo en esta historia So when I look at the story, es que mi final is that my end es su is comienzo. his beginning. Yo te digo que avivamiento I'm going to tell you that es revival cuando tú terminas is when you end y Él empieza. and he starts. Y a veces Dios tiene que permitir en nuestra vida que nos quedemos sin nada. And God has to allow that we come to an end of ourselves, Que nada de lo que intentemos funcione. that nothing that we try works, Que la gente nos abandone that people will leave us by para Él poder ourselves trabajar en so that he nosotros. can start working in us. De la misma forma que Dios sacó al pueblo de Egipto y lo llevó al desierto In the same way that God took the people from Egypt and brought them to para the desert trabajar con Él en el to desierto, work in them in the desert, primero first Dios sacó a Moisés God took out de Moses Egipto from Egypt para trabajar con Él. to work on him. Porque alguien que vive en avivamiento Because somebody that lives in revival es alguien que incendia a otros. is somebody that sets another person on Pero fire. si tú no eres procesado primero, But if you're not processed before, tu vida your life no servirá para incendiar a otros. is not going to be any good to set others on fire. Lo que tú vives What you live con Dios with God es lo que te habilita is what habilitates para ser you un instrumento to útil be an instrument de in his bendición hands para los demás. of blessing to other people. Amén. Amen? La Biblia dice que Moisés tuvo un encuentro con Dios. The Bible says that Moses had an encounter with God. Moisés camina por el desierto constantemente. He is constantly walking through the desert. Él vivía en el He desierto. lived in the desert. Su lugar de trabajo es el His desierto. workplace is the desert. El desierto no es un lugar donde tú vas a ir de vacaciones. Let me tell you, the desert's not where you're going to go to vacation. Aunque hay gente que va al desierto para tener experiencia. Some people go to the desert to have experiences. Hace 2 años estuve en el desierto de Qatar, en Doha. 2 years ago, he was in the desert of Qatar in Doha, Y fue una experiencia maravillosa. and it was an incredible experience. Me monté en los camellos, He went on the camels, caminé por la arena, he walked through the sand, me deslicé por las dunas. he went through the dunes. Pero eso es un lugar para ir 1 o 2 días, no más. But you go there for 1 or 2 days, and that's it. Si a mí me dan a elegir entre ir una semana a Cayo Hueso If they give me the choose to go 1 week to Key West o pasar una semana en el or desierto, to spend a week in the desert, hello, ¿qué tú vas a elegir? what are you going to choose? El desierto es una experiencia temporal. The desert is a temporal Pero experience. nadie quiere vivir en el And desierto. no one wants to live there. Moisés vive en el desierto. Moses lives there. Trabaja en el desierto. works there. Moisés solo conoce desierto. All he knows is Y desert. todo en el desierto es igual. Everything in the desert is the same. Hay plantas secas, There's dry hay rocas, trees, there's rocks, hay escorpiones, serpientes, scorpions, snakes, cactus. cactuses. No hay vida en el There's desierto. no life. Y la vida que hay And the life that there
is, no parece ni que esté viva. doesn't even look that it's alive. Es un lugar feo, It is ugly. seco, It's dry. inhóspito. Yeah, you can't live there. Cuando tú piensas en algo vivo, When you think of something alive, yo miré vuestras fotografías de la conferencia de mujeres. I saw some of your pictures from the women's conference. Edén, Eating. Edén. Yeah? Sí, bien bonito todo. Beautiful, right? Todo plantas verdes There was trees all over y todo vida. and life. Yo no vi ningún desierto aquí. He didn't see a desert here. Porque cuando tú piensas en vida, When you think about life, no piensas en un desierto. you don't think about desert. Pero Moisés vive en un desierto. But Moses lives in the desert. Pero un día, But one day, la Biblia dice que Moisés, the Bible says that Moses, cuidando las ovejas de su suegro, as he's taking care of the sheep of his father-in-law, llegó hasta Horeb. he got to Horeb. Horeb era considerado el monte de Dios, Horeb was considered the mountain of God, pero no para Moisés. but not for Moses. Horeb para ti y para mí es un lugar importante Horeb for you and me is an important place después de la historia de Moisés. after the story of Moses. Horeb en la Biblia es importante, Horeb is important in the pero Bible, lo que pasa con Moisés en Horeb es lo que da importancia a ese but lugar. what happens with Moses in Horeb is what gives importance to that Horeb place. podía ser importante para mucha It gente, could have been important for many people, pero no era importante para Moisés. but it wasn't important for Moses. Por eso hay muchos momentos en nuestra vida That's why there's many moments in our que lives ciertas experiencias con Dios, with experiences with God, la oración, prayer, la lectura de la Biblia, reading the Word, pasar tiempo con you Dios, spend time with la Him, adoración, worship. es especial para muchos, It's special for many, pero para otros no. but for others, no. Horeb es especial para algunos, pero para otros no. Horeb is important for some, but not for others. Pero Horeb es un lugar que todos necesitamos conocer. But Horeb is a place that we all need to encounter. Horeb es un lugar donde todos tenemos que ir. We all need to go to Horeb. Y la Biblia dice que Moisés llegó al monte Horeb. And the Bible says that Moses got to Mount Horeb, Cuando Moisés descubrió Horeb, and when he discovered it, cuando descubrió ese lugar, when he discovered that lo que place, sucedió en ese what lugar happened in that marcó place su vida para siempre, marked his life forever, marcó su futuro para siempre. marked his future forever. Horeb Horeb formó parte de su vida en todo su futuro. became part of his life for the rest of his future. En los momentos decisivos de su vida, In the decisive moments of his life, en los momentos más in the most importantes, important moments, Horeb fue decisivo para Moisés. Horeb was a decisive place Lo for que Moses. pasó en Moisés What happened in Moses con Horeb with lo Horeb marcó para siempre. marked him forever. Nunca Moisés fue el mismo Moses was never the same después de Horeb. after Horeb. Horeb era un monte, It was a mountain estaba en un lugar alto. that was in a high Y la place. Biblia dice que Moisés tuvo que subir hasta llegar a ese lugar. And Moses had to go up to get to that Horeb place. es el lugar del encuentro con Dios. It's the place of encounter with God. Horeb es la llave para un It avivamiento. is the key for a revival. Si no hay Horeb, no hay avivamiento. If there's no Horeb, there's no revival. Horeb es el lugar del encuentro con Dios, It is the place of encounter el with lugar de God. intimidad con Dios. Place of intimacy with God. Y para llegar a ese lugar, And to get to that place, uno muchas veces tiene que ir por encima de la realidad. you got to go above reality. Moisés tuvo que subir poco a poco, lentamente, hasta alcanzar ese lugar. Moses had to go slowly but surely to get to that place. Horeb es un lugar al que puedes ir, It's a place you could go, pero muchas veces but many hay times dificultades para llegar. there's difficulties to get there. Es un lugar accesible, It's an accessible place, pero tienes que superar obstáculos. but you got to go through obstacles to get there. El lugar de encuentro con The Dios, place of encounter with el God, lugar de intimidad con the Dios, place of intimacy es un with lugar al God. que podemos ir It's todos. a place we could all go. Es un lugar al que es fácil acceder. It's easy to access. Porque la Biblia dice que Jesús quitó todos los obstáculos para llegar a ese Because the lugar. Bible says that Jesus took out all obstacles so you could Pero get eso there. no significa But that does not mean que sea fácil that llegar. it's easy to get there. Porque muchas veces tenemos que pasar por encima de muchas cosas. Because we got to go through many things. El camino está abierto The pathway is open y no hay obstáculos en el and camino. there's no obstacles in the middle. Entonces, ¿dónde está la dificultad? But where's the difficulty? Los caminos alternativos. The alternative paths. Come on. El verdadero camino está abierto The real path is open y tú puedes entrar and you could go y in puedes transitar sin ningún problema. and you could go through it without Pero a ¿dónde está el problem. problema? Where's the Que hay problem? otros caminos That there's other ways, que nos desenfocan, other paths que that nos, we lose que nos focus. distraen. They distract Otras us. cosas sobre las que no estamos dispuestos a pasar. Other things that we're not willing to go Y cuando above. hablamos de pasar tiempo con Dios, When we talk about si spending time quieres with pasar God, tiempo con Dios, it's to spend si time with quieres Him. intimidad con Dios, Have intimacy with Him. implica romper tu intimidad con otras cosas. It means breaking intimacy with other things. Si quieres dedicar tiempo a Dios, If you want to dedicate time to God,
es inevitable que le restes tiempo a otras cosas. It's inevitable that you take time away from Si le other das tu things. tiempo a Dios, If you give your time to God, ese tiempo no puede ser compartido con otra cosa. that time cannot be shared with other things. Entonces Moisés tuvo que subir. So Moses had to Y uno go tiene que up, aprender a subir por encima de la realidad. and you need to go above the reality. El lugar de encuentro con Dios, Horeb, The place of encounter with God, es un lugar Horeb, al que debes aprender a ir solo. is a place you need to learn to go alone. Horeb no fue nunca un lugar al que Moisés llevó a nadie. Horeb was not a place that he brought somebody with him. Muchos años después, Years later, Josué quiso subir a Horeb, Joshua wanted to go up to pero se Horeb, quedó a mitad de camino. but he stayed halfway. Tú puedes inspirar a la gente a que vayan a Horeb, You can inspire people to go to Horeb, pero nunca ellos van a ir donde tú vas a ir. but they're never going to go where you go. Tú tienes tu propio camino. You have your own path. Es un lugar de intimidad It's your place of que él no intimacy quiere compartir con nadie. that you can't share with anyone else. ¿Cuántos esposos y esposas hay aquí? How many husband and wives do Levánteme we la have mano. here? Raise your hands. El lugar de mayor intimidad No. es cuando un hombre y una mujer tienen intimidad. The place of greatest intimacy is when a man and a woman have Y en intimacy. ese momento privado, In that private en ese moment, momento íntimo, in that intimate tú moment, no quieres a nadie más ahí. you don't want anybody else there, ¿O sí? or do you want somebody else there? Ah, no. Ah, No me asuste. Don't scare us. No me asuste. No, don't scare us. Cuando hablamos de intimidad con Dios, When we talk about having intimacy with God, Dios quiere estar contigo a solas. God wants to be alone with you. La gente te puede animar, And people could encourage you. te pueden enseñar. They could teach you. Nuestro pastor nos puede hablar, Our pastor could speak to dar us claves, herramientas. and give us tools Pero and tú tienes different que ir things. solo. But you have to go alone. Nadie puede tener intimidad con Dios por ti. No one can have intimacy with God for you. Nadie puede sustituirte a ti en tu lugar de encuentro con Dios. No one can substitute you in your place of encounter Nadie with podía God. tomar el lugar de Moisés en Horeb. No one could take Moses' place in Su Horeb. suegro Jetro His father-in-law era Jethro, un sacerdote, he was a priest. era un hombre de Dios, He was a man of God. pero no podía ir a la zarza por But Moisés. he could not go to the burning bush for Moses. Alrededor nuestro hay gente que están llenas de Dios, There's people of God around us. gente de Dios, People of God pero esa gente But those no people pueden hacer lo que debemos hacer nosotros. cannot do what you're supposed to do. Es un lugar de encuentro con It's Dios, your place of encounter with pero God. también Horeb es la llave del avivamiento, But it's also the key to revival porque es el lugar donde yo recibo mi llamado. because it's the place where I receive my calling. Y esto va para los que no tienen su llamado claro. And this is for those that do not have a clear calling En of el their lugar life. de encuentro Dios te llama. In the place of encounter, God calls you. Y si ya tienes tu llamado, And if you do have your en el calling, lugar del in the encuentro, place of encounter, Dios te vuelve a enfocar en tu llamado. God focuses you on your calling. Porque es muy fácil desenfocarse. Because it's easy to lose track or lose focus. Es muy fácil que tú creas que tu llamado It's easy that you think your calling es lo que la gente te is dice. what people say about you. Si tú no tienes claro cuál es tu propósito, But if you're not clear on your purpose, cualquier persona va a definir tu propósito. anybody else is going to define your purpose. Si tú no escuchas a Dios, If you don't listen to God, cualquier persona te va a decir lo que Dios dice. everybody else is going to tell you what God is saying. Si tú no tienes un encuentro personal con Dios, If you don't have an encounter with God, cualquier cosa te va a desenfocar. anything could make you lose focus. Moisés creció Moses grows up escuchando hablar acerca del libertador. listening about a liberator. Es probable It's probable que su propia madre, that his own mom, Jocabed, Jochebed, le dijese, hijo, might have said, son, tú tienes algo especial. there's something special La about Biblia you. dice en Hebreos capítulo 11 The Bible says in Hebrews que 11 por la fe, that by faith, Jocabed y Amram, Jochebed and Amram, su esposo, her husband, cuidaron a Moisés took care of y lo Moses escondieron. and hid him Porque dice la Biblia, porque lo vieron niño hermoso. because they saw him as a beautiful child. La síntesis o la interpretación original o correcta de esta expresión The real interpretation of that es que vieron un sello divino, algo divino en is él. that they saw like a divine seal upon him. Y ya sabes cómo son las mamás. And you know how moms are. Cuando saben que sus hijos tienen un plan de Dios. When they know that their child has a plan of God, Tú vas a ser un predicador, you're going to be a tú preacher, eres el próximo Billy you're Graham, going to be the next Billy Graham, tú cantas mejor que Elevation Worship. you sing better than Elevation Worship, Tú tendrías que estar ahí. you should be up there. No el peludo que canta con la guitarra, tú tienes que estar Not the ahí. hairy guy on the guitar, you should be up there. Y el propósito. And purpose, and purpose. Y Moisés llega a creerse eso. And Moses is listening and Y believing no está that. mal. And it's not Pero bad. Moisés necesitaba escuchar esas palabras, But Moses needed to hear those words, no de la boca de su madre, not from the mouth of his sino mom, de la boca de Dios. but from the mouth of God.
Y hay mucha gente haciendo lo incorrecto. And there's many people doing incorrect things. Y no es porque no sea correcto el llamado, And not because the calling is not correct, porque tal vez la gente ve el llamado. because people might see the Y calling. eso no está mal. That's not bad. El problema es que si tú te dejas llevar por lo que la gente The dice, problem is that if you go by what people tell you, estarás transitando un camino alternativo. you're going to go an alternative route. Pero cuando es Dios el que te But llama, when God is the one that calls you, las cosas cambian. all things change. Y todos necesitamos And we all need descubrir Horeb. discover Porque Horeb. cuando vas a Horeb, When you go to Horeb, una y otra vez, one and another time, cuando vas a Horeb, when you go to en Horeb, ese lugar Dios te alinea con su propósito. in that place, God aligns you with your Eres purpose. reenfocado And you're refocused en el camino in the correcto. right path. 3. Number 3, Un fuego extraordinario. it was an extraordinary fire. Dios decide manifestarse a Moisés God decides to manifest en una zarza. in a burning bush. Y yo he estudiado acerca de esto. And I was studying this. ¿Por qué no un árbol? Why not a tree? La Biblia está llena de árboles The Bible is full of y trees. de hecho el símbolo de majestuosidad, de crecimiento, de desarrollo es el árbol. The tree is a sign of birth, of greatness. Pero Dios decide manifestarse But God decides to manifest en un himself proyecto de árbol, in a project of a tree. en un intento de árbol. It's trying to be a tree. Una zarza es una planta A bush is a tree que quiso ser un árbol, that wanted to be a tree, pero se quedó a ras del suelo. but it stayed close to the ground. ¿Sabes? Cuando yo miro esta historia, ¿sabes lo que veo? When he reads that story, you know what he Yo sees? tengo mucha imaginación. He has a lot of Mi imagination. mujer dice que demasiada. His wife says that a lot of imagination. Yo creo que cuando Moisés llegó a la cima del monte He thinks that when Moses got to the top of the mountain y mira la zarza, and he sees the burning bush, para mí esa zarza es un espejo. that bush is like a mirror. Yo creo que la zarza es un espejo. It's a mirror. Es como si de pronto Dios tomase un espejo It's like if God would take a mirror y colocase un espejo. and put a mirror, Y Moisés se acerca and Moses is y coming, lo que él está viendo and what he's seeing es a él mismo. is himself. Él es una zarza. He is that burning bush. Es un proyecto de lo que iba a ser. It was a project of what was going to happen. Es una zarza seca. It's a dry Lo bush. que está seco está a punto de romperse. What is dry is about to break. Está a punto de quebrarse. Is about to break. Tú no quieres sembrar en tu jardín You don't want to sow in your garden zarzas. bushes. Tú quieres poner un árbol bonito. You want to put a beautiful tree. Esto es Edén. That's Eden. Árboles bonitos, Beautiful trees. verdes. Green. Vamos a representar la vida, Let's represent el life. crecimiento, growth, lo que Dios hace. What God does. Porque la palabra del Señor dice What the Word of God que says. somos árboles plantados We are en trees la that are casa de planted Jehová. in the house of Yo quiero God. ser un cedro, I want to be a una big tree. palmera. I want to be a palm Nadie tree. quiere ser una No zarza. one wants to be a bush. Pero te voy a decir una cosa. But you know what? Cuando te presentas delante de Dios, When you stand in tú front no of eres God, un cedro, you're not a big tú no pine. eres una palmera, You're not a palm. tú eres una zarza. You are a bush. Y sabes una cosa, And you know what? lo más fuerte de esto, The strongest que thing about nunca this, dejarás de ser una zarza. that you're never going to stop being a bush. Zarza, vasija de barro, You're going to be a vase. viene a ser lo mismo. It's the same thing. Son elementos que no son atractivos. A pot is Son- not attractive. Son elementos comunes. Common things. El problema es cuando llega un momento en nuestra vida When we get to a moment in our lives que pensamos que el avivamiento viene that we think revival is coming porque ya soy un árbol lo suficientemente grande. because now I'm a big tree, Soy una gran palmera. now I'm a great palm Porque he estado tree. mucho tiempo echando raíces hacia I've abajo been putting a lot y el of justo roots down, florecerá como la palmera. and I'll grow like a Dice palm que tree. florecerás, no que eres una palmera. It doesn't say you're going to be a palm tree. O sea, nunca vas a dejar de ser un arbusto. You're never going to stop being a bush. Entonces pensamos, Pablo habló de esto en Corintios And Paul spoke about this in y Corinthians. dijo, el tesoro que tenemos He says the treasure that we está en have vasijas de barro. is in pots of clay. El fuego, The fire el poder, The power, la unción, the anointing están vasijas de barro. is in a jar of clay. Nunca hay un momento en tu vida There's never a moment in your life donde transicionas como los Pokémon. that you transition Y- like who? Like Pokemon. Es algo muy carnal, eso Yeah, es muy yeah, yeah, carnal. yeah, like Y- Pokemon.
Y, He's younger than me. y pasas de ser barro a oro. And you go from being clay to gold. Nunca evolucionas de barro a oro, de barro a diamante, You de never barro a platino. you Nunca. never go from pot to gold to being a diamond. Puedes llevar toda la vida en la iglesia. You can spend all your life in church, Siempre serás un pedazo de barro. and you're always going to be a jar of clay. Siempre serás un arbusto You're always going to be a bush a los ojos de Dios. in the eyes of God. Pero lo fuerte de todo esto But you know what's amazing? es que hay un fuego That there's a fire, sobrenatural supernatural, que no arde en una palmera, that is not on a palm tree, no arde en un árbol, that is not upon a tree, arde en un arbusto. that it burns on the bush. Porque lo sobrenatural Because the supernatural es is que Dios that God decida decides hacer arder a un arbusto. that He would make a bush burn. Cuando tú entiendes esto, When you understand that, comprendes cómo Dios trabaja. you understand how God works. Y eso desata la unción sobre tu vida. And that brings the anointing upon your life. Te lo voy a poner de esta manera. I'm going to say it like this. Es común It's common que una zarza pueda arder en medio del desierto. that a bush could burn in the Por la desert temperatura, because of the heat. ciertos elementos pueden entrar en combustión y arder. And all the elements may cause that to happen. Pero Moisés, ese hombre impulsivo But that impulsive man, Moses, que había matado a un egipcio y lo había enterrado, that had killed an Egyptian, he buried que se him, fue y lo dejó todo, he ran, he left después de everything. 40 años de After desierto, 40 years of desert, era lo suficientemente paciente he was so patient now, y tranquilo and he was calm y observador and observing como para darse cuenta to notice de algo sobrenatural something supernatural en algo común. in something common. Y cuando pensamos en avivamiento, And when we think of revival, pensamos en una gran explosión del Espíritu we Santo, think of a great explosion of the Holy en un Spirit gran milagro, una gran señal. and miracles and signs. Yo soy pentecostal, como dicen en Puerto Rico, de huesos colorados. Yeah, he is Pentecostal, like Puerto Ricans say. Huesos Creo en todo Colorados. lo que el Espíritu Santo hace, I believe in everything the Holy Spirit pero eso no does, es avivamiento. but that's not revival. Porque si tú piensas que avivamiento es Because if you think revival is que Dios haga algo grande, that God does something big, algo glorioso, something glorious, algo llamativo, something that is calling, cuando esa señal no pase, when that sign does not tú happen, pensarás que Dios no está. you think God is not there. Y avivamiento es ser consciente de que Dios está siempre. And revival is that you're conscious that God is there all the time. El hombre que vive en avivamiento es capaz de ver lo sobrenatural en lo común del día a día. The man that lives in revival could see the common of every day and see revival behind that. Moisés, para entender que Dios le estaba llamando a algo grande, Moses, to understand that God was calling him to something great, no necesitaba que Dios lo levantase por encima de toda la nación y hiciese un gran milagro. he didn't need God to raise him above all the nation and do a great miracle. A Moisés no le sorprende el mar rojo abierto. Moses is not surprised with the open Red Sea. A in front of Moisés no him. le sorprende el maná. He's not surprised with the manna. Usted, para ver avivamiento, quiere plagas. For Moses to see revival, he sees plagues. Usted quiere un mar rojo abierto. Oh, for you want plagues, you want the open Usted quiere Red maná Sea. cayendo del You cielo. want manna falling from Usted quiere heaven. agua saliendo de la roca. You want water coming from the rock. Pero Dios quiere que usted sea capaz de verle arder sin consumirse. And God wants you to see something burning without being consumed. Cuando usted es capaz de ver a Dios en su vida, When you're able to see God in your life, a pesar de que usted está roto, even though you're broken, el mensaje de Dios para Moisés es el the siguiente. message of God to Moses is the following. Tú estás roto, You're broken, estás seco, you're dry, eres un arbusto. you're a bush, Nadie te escogería nobody would pick you por tu edad, because of your por age, tus traumas. because your Ni traumas. siquiera sabes quién eres. You don't even know who you are. Pero yo quiero que tú sepas But I want you to know que yo that I estoy sobre ti am upon you y que no estás destruido. and that you're not Tú destroyed. estás ardiendo. You're burning. No has sido You consumido. haven't been consumed. No se ha terminado The todo. work has not Yo finished. tengo un plan con tu I have a vida. plan with your life. Ese es el fuego extraordinario. And that's the extraordinary fire. Termino con esto. And I want to close with this. Y porque me quedan 4 minutos. I have a few minutes left. Y para que usted sepa que es verdad que estoy terminando, And for you to know that I am finishing, voy a pedir que el pianista venga a tocar aquí, por favor. I'm going to ask the piano to start playing now. Sí, porque los predicadores son así. Estoy terminando, estoy acabando, estoy terminando. The preachers are, I'm finishing, I'm finishing, I'm Hasta finishing. que la gente no ve al pianista, But till the people don't see the pianist, no dice nada. Va en serio, va a acabar. bájame el piano en el monitor, please. Thank you. Eso. ¿Cómo se dice eso en inglés ahora? Oh, I don't have an Te voy a idea. tratar. but let's go. Termino. I'm going to finish. No solamente es importante entender que Dios comienza cuando yo termino, It's not only important to know that God finishes
He starts when I Solamente es finish. importante entender que Oreb es la clave para un avivamiento. It's important to understand that Horeb is the key to a revival, Y que Dios arde y escoge a lo que está roto, a lo que no es, a lo que nadie escogería. and that God chooses what is broken and nobody else would Que choose. cualquiera puede experimentar un mover de Dios en su vida. Anyone could experience a move of God in Aunque their estés life. reventado, Even though you might be aunque esté broken, mal, even though you might be bad, es importante tener la actitud adecuada. it's important to have the right attitude. El quebranto tiene poder. Brokenness has power. Moisés se acercó al Señor Moses came to the Lord con un corazón quebrantado. with a broken heart. Y cuando pensamos en humildad o quebranto, And when we think about brokenness or humility, no te equivoques. don't get it wrong. Una persona quebrantada A broken person no es la persona a la que le han hecho sufrir. is not the person that they've made suffer. No es la persona a la que la han roto. It's not the person that they've broken. Una persona humilde A humble person no es alguien que ha sido humillado. is not somebody that has been humbled. Ese es el gran error. That's an error. Que pensamos que estamos quebrantados We think we're broken porque hemos sufrido, because we've gone through a lot of porque things, nos han roto. because they've broken Y us. entonces vengo a Dios a que me arregle. And then we come to God for Him to Eso no fix es me. el quebranto. That's not El brokenness. quebranto es una decisión personal. Brokenness is a personal Moisés decision. decidió quebrantarse delante de Dios. Moses decided to break himself before Moisés the Lord. decidió romperse delante de Dios. He decided to break himself before Decidió God. humillarse delante de He Dios. decided to humble himself Decidió before colocar God. su vida delante del He Señor. decided to put his life before God. Moisés preguntó, ¿quién soy yo? Moses asked, "Who am I? ¿Quién soy yo? Who am I?" Y esta pregunta que Moisés hace And that question that Moses asked, responde a dos cosas. it answers two En things. primer lugar, Number one, Moisés no sabía su identidad. Moses didn't know his identity. Él no sabía si era judío, He didn't know if he o was hebreo. Jew or Hebrew. no sabía si era egipcio. He didn't know if he was Los Egyptian. egipcios no me quieren, The Egyptians don't want me. los hebreos tampoco. The Hebrews don't want me. ¿Qué soy? What am I? Soy una cosa rara, no tengo identidad, no tengo pueblo. I'm something weird. I don't have identity. I don't have people. Y la siguiente cuestión que responde esta pregunta And the second answer that this question es answers, que Moisés dijo, yo no lo merezco. Moses says, I don't deserve it. Yo no soy la persona adecuada para esto. I'm not the right person for this. ¿Quién soy yo para que tú pienses en mí? Who am I that you would think about me? ¿Sabes una cosa? You know what? El lugar de encuentro con Dios, The place of encounter with en God, el monte, in the mountain, lo que tú cargas en tu vida, what you carry on your life, lo que Dios deposita en tu what vida, God deposits on your life, más que unción, more than anointing, más que poder, more than power, más que una palabra. more than a word, ¿Sabes qué es lo más poderoso que Dios te da en el lugar de encuentro? the most powerful thing God gives you in the place of encounter? ¿Sabes qué es lo que hace que tu vida se mantenga en avivamiento? You know what allows your life to stay in revival? La gracia, The grace. la gracia. Grace. Tú puedes tener poder y no entender la gracia. You might have power and not understand grace. Tú puedes ver cómo Dios hace muchas cosas en tu vida y You no can- ver la You gracia. can see God do a lot of things and not see grace. Lo que te mantiene fresco en tu relación con Dios, What keeps you fresh in your relationship with lo que God, te mantiene encendido, what keeps you on fire, es entender la gracia. is understanding Y grace. Moisés recibe gracia. And Moses receives Cuando él ve grace su vida de fracaso, when he sees his life as a failure, que al final de sus días, that at the end of his days, que con una crisis profunda de identidad, with a identity crisis, roto, broken, sin nada, without anything, Dios lo escoge. God chooses him. Dios le muestra que está sobre su vida, God shows him, I'm above your que life. sigue contando con él para algo tan grande que él ni imaginaba. God is counting on him for something so great that he didn't even imagine. Moisés dice, ¿quién soy yo? Moses says, who am I? Moisés está entendiendo la gracia, He's understanding grace. el fuego, The fire, el avivamiento. revival, No viene por cuánto tiempo tú oras, doesn't come by how many hours you spend in prayer no viene por cuántos cultos tú vas, or how many services you go to por cuántos libros de avivadores tú lees, or how many books of por revivalists you've cuánto read. cantas, por si eres el primero o el último, cuánto haces. How much you sing, or you're the first, the last. Viene en la medida en la que tú entiendes la gracia. It comes in the measure that you understand His grace. Porque la gracia te ubica en el lugar correcto, Grace places you in the right place delante de Él. before Him Y a Él lo ubica en el lugar correcto. and places Him in the right place. Y hay mucha más gente enamorada del fuego, de la unción, de las señales, You have people that are in love of the fire, the anointing, the signs and wonders que de la cruz. than the cross. Y
Y la cruz es más poderosa que el fuego, And the cross is more powerful than the fire porque la cruz es la manifestación del amor, because the cross is the manifestation of love, de la gracia. of grace, Y Jesús and Jesus es la personificación del amor. is the personification of love. Y Jesús es la personificación de la gracia. And he's the personification of grace. Y lo que Dios está mostrando a Moisés And what God is showing en Moses Horeb, in Horeb es su gracia. is his Y a grace. lo largo de toda su vida, And throughout his life, Moisés tendrá que volver a Horeb. Moses needs to go back to Horeb. Cuando quiera matar al pueblo, When he wants to kill the people, cuando no quiera seguir adelante, when he doesn't want to continue cuando sea forward, criticado, when he's being cuando el pueblo criticized, sea desobediente, when the people are cuando disobedient, quiera abandonar, when he wants to throw the cuando towel, esté olvidándose su propósito, when he's forgetting his purpose, Moisés volverá a Horeb Moses returns to Horeb a recargar la gracia, to get charged with grace a again, refrescar su llamado. to refresh his calling again. Recordará la zarza, Remember the burning bush. recordará que aunque guía a 2 millones de personas, Even though there might be a lot of people, él siempre seguirá siendo una zarza. you're still going to be that bush. Y que aunque él se siente incapacitado, And even though he might not feel la ready, zarza nunca se apagará, that bush will never siempre, be without fire. siempre seguirá ardiendo. It will always be burning. La zarza no lo consumirá, It will not consume itself. él tiene un propósito. He has a Por purpose. eso cuando quieras abandonar, That's why when you want to throw in the towel, si quieres tú ser alguien de bendición para el resto de gente, if you want to be a blessing to others, cuando la gente te pida algo, when people ask you for cuando la something, gente quiera buscarte, when people want to look for you, tú respóndele, yo estaré en el monte. respond, I'll be in the mountain. Cuando Dios te quiera hablar When God wants to speak to y you, te diga, quiero usarte, I want to use you. ok, Señor, Say, okay, Lord, estaré en el monte. I'll be in the mountain. El monte es su lugar que nunca puedes olvidar. That's a place that you can never forget. Amen? Se puede poner de pie, Let's déjeme orar stand to por our usted. feet. Si puede cerrar sus ojos un momento. If you could close your eyes for a moment. Este mensaje This message simplemente vuelve a recordarte el lugar más importante. just reminds you of the most important Yo place. sé que algunos ya conocen ese lugar, Some of you guys already know this place, han estado en ese lugar. have been in that place. Otros necesitan descubrirlo. Others need to discover Si it. tú eres de esos que ya estuviste If you're one of those that has already been there, y hace tiempo que estuviste, and you've been there a long time ago, tienes que regresar a ese lugar. but you need to return to that place, Y si no lo has descubierto, and if you haven't discovered yo it, quiero darte la oportunidad I want to give you the opportunity en esta mañana this morning que tú recibas ese Dios que tiene un propósito con tu vida. that you receive that God that has a purpose for your Tal vez life. tú sientes que tu vida es una vida sin fruto, sin propósito, When you feel your life has no fruit, no purpose, y te has sentido lejos de Dios, and you felt far away from God, como Moisés, like Moses, abandonado o abandonada, abandoned, nada ha funcionado. nothing working. Moisés ha pasado por todo lo que tú y yo hemos pasado. Moses has gone through everything you and I have gone through. Él sabe perfectamente He knows perfectly lo que tú puedes sentir. what you can feel. Y si él estuviese en este lugar, And today in this place, Moisés te diría, no es demasiado tarde. Moses would tell you it's not too late. Hay un lugar que me cambió la vida. This is a place that changed my Yo me life, encontré ahí con Dios. where I found God. Y no hay nada ardiendo esta mañana físicamente. If there's nothing burning here physically, Si eso fuese así, tendríamos un problema. then we would have a problem. Pero te voy a decir algo. But I want to tell you something. Él está sobre tu vida. He's upon your Tú life. puedes preguntarte, pero si yo nunca me he acercado a Dios, If you say, but I've never come close to o God, estoy lejos de Dios, I'm o very far. no tengo una vida de fe, I don't have a life of faith. tú estás aquí esta mañana You're here this morning, y has escuchado a este español hablarte este mensaje. and you've heard this Spanish man give you this message. Eso es una llama de fuego That is a flame of fire ardiendo en tu rutina. burning in your routine. Tienes que ver a Dios en todo esto. You need to see God in all Tú this. podías estar en muchos lugares esta mañana. You could be in many places this morning. Algo o alguien te trajo a este lugar. Somebody brought you here or something. Y es la señal de que Dios no se ha olvidado de ti. And that's a sign that God has not forgotten you. Con tus ojitos cerrados, With your eyes closed, o ojos cerrados, just close them. yo quiero, si tú sientes que Dios te habló esta mañana If you feel that God spoke to you today, y crees que Dios te está llamando and you believe He's calling you, y quieres poner tu vida en sus manos and you want to put your life in His para hands, que Él te guíe hacia un propósito perfecto, so that He guides you to a perfect voy a purpose, pedirte que repitas conmigo esta oración. I want you to repeat this prayer with me. Vamos a hablar juntos con Dios. Let's talk together with God. Seguramente piensas que no lo mereces. You might think you don't deserve it, Haces bien porque no lo and mereces. it's true, you do not deserve Ni it. yo tampoco lo merezco I don't deserve it y either, jamás lo merecerás. and I will never deserve it. Pero así es como Dios te ama. But that's the way that He loves us.
Quiero que repitas estas palabras conmigo. Repeat these words with Di me. conmigo, Señor, Say with me, Lord, esta mañana this morning yo he escuchado I have heard tu voz your voice hablando speaking a to mi me, corazón. to my heart. Hoy quiero darte mi vida. Today I give you my life. Sé que mi vida no es perfecta. I know my life is not perfect. Sé que he estado lejos de ti I've been far from you. y sé que he cometido errores I've made errors y que estoy roto, and that I'm pero broken, yo te necesito. but I need you. Yo quiero encontrarme contigo esta I mañana. want to encounter you today. Quiero que tomes mi vida en tus I manos, want you to take my life in your hands que guíes mi camino. and guide my Te steps. pido perdón I ask you for por mis forgiveness pecados, for my sins, por haber vivido de espaldas a ti. for living away from you. Y desde este momento And from this moment, pido que entres en mi vida, I ask that you come into que my seas mi life, Señor, be my Lord, mi Salvador, my Savior, que seas mi guía be my guide los próximos años. for the next Todo years. lo que soy Everything that I y todo lo am, que tengo, everything that I te lo have, doy I give to en el you. nombre de Jesús. In the name of Amén. Jesus. Amen. Amén. And Y amén. amen. And amen. Que Dios te bendiga mucho. God bless you. Hey, let's give it up for the Lord this morning.